जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। टुडे वी लर्न अबाउट काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स गिनती। सो लेट्स स्टार्ट। ONE one means एक। TWO two means दो। THREE three means तीन। FOUR four means चार। FIVE five means पाँच। SIX six means छः। SEVN seven means सात। EIGHT eight means आठ। NINE nine means नौ। TEN ten means दस। फिनिश बच्चों। Your homework is write the numbers and their names. ओके बच्चों, आपका काम ये है कि आपको नोटबुक में नंबर्स और उनके नेम्स लिखने हैं। जय हिंद बच्चों।